দিনে 20 জানুয়ারি एडिसि हेडक्वार्टर कैसा नर्थ बेंगल नि एकदम गवेषक नर्थ इस्ट नि विभिन्न शिड्यूल एलाका विशेष कर 6 शिड्यूल एलाका ताई 371 जे आइन जेखाने लागू खायजाक दंमानि बिशेष कर मिजोराम मणिपुर अररग थांगै ट्राइबल लोकनि बाहाय खैयै अ जागा शिड्यूल एलाका बाहाय के सामुं चलि दं बंनि प्रॉब्लम तामो आबुनि परे बकाइसे स्टाडी खाय दंगो ओंखाय भट्टाचार्या ओंखाय आगे थेके सिंलायजाक वेस्ट बेंगल खराकसा खूब सिनियर सिटीजन होननाय मानो प्राय 20 बছর वेस्ट बेंगल बामफ्रोमनि मन्त्रि दंमानि एवं विशेषकै गोरखालेण्डनि जे प्रॉब्लम अनेक इशू जायगा बिनि कन्ट्रिबिउसन दंगो बनामा थांनायनि बागै बा आरनि साहित्य शासन जारिनायनि बागै ओंखाय बबायदिनि खमन हाटक थांगै मानगोनां चीफ एक्जिक्यूटिव मेम्बर पूर्णचंद्र जमातिया अपने लगे एडिशनल सीओ डेपुटी सीओ एवं फाइनेंस नायतंनाय फाइनेंस बरक सिनियर आलोचना जरावा दंमानि अशोक भट्टाचार्य बनि जे सिना नांगमानि बनि जे कगलाम बनि सालायमानि परे घर भावे मानगोनां चीफ एक्जिक्यूटिव मेम्बर पूर्ण जमातिया बाय कगलाम सावै जेटा नुजाखा जेटा सिनानि मानखा अब बलाय खाना खाका मानेको असले स्टेट गवर्नमेंट भाई कई एडिशनल डिप्राइव के तनखा अब है बाहर तंगते आगे हयतो किसा साइमानो किन्तु तिनी एडिस हेडक्वार्टर थांमानि परे तबो इन डिटेल्स साइमानखा आबंखा प्रथमत बरकनो जे बाजेट जे रकम नायमान आमति बाजेट तो कोनि दिन 100% बाजेट नि रां तंबाया निने 1860 कोटी 40 कोटी टाका ने बाजेट के रहमाने एप्रूव बाजेट अंखा 860 कोटी टाका अंका 860 कोटी टाका जेटा एप्रूव बाजेट क्वार्टरली अ जागा रां एडिशनल जागो 3 मास पर अंका ताबो जानुवारी मास नि तिनी 20 तारिख ताई हाथी बासम परेनो मास थानाय ताबो पर्यन्त से माने जे लास्ट क्वार्टर नि रां फोर्थ क्वार्टर नि जे रां ता पर्यन्त समाया फोर्थ क्वार्टर नि रां मै अंकाय फाइनाय मास बेतन बातारना निश्चय असुविधा नाय डेभलपमेंट सामने प्रचुर असुविधा नाय गासै अब नानि ठीक है बामफ्रोमनि आमोलाव तो कोनो जराव 1 बोसोरनि जा बाजेट माने गोबां रां से एडिशनल दियो हरो एते खाये 1 बोसोरनि रां जुदि प्रथम मासन बाजेट उंगानि लगे निरियो हकांका अ रां एडिशनल फायो हंकाय ताबो जुदि 700-800 कोटी टाका रां रहकाके 700-800 कोटी टाका इंटरेस्ट से प्राय 8-10 कोटी टाकानि ऊपर 10-20 कोटी टाकानि ऊपर रां उंगाय थांगो अब अनेक सामुं दांमानो किन्तु ताबो अंकाय जेटा मंथ है क्वार्टरली अब पर्यन्त माया थर्ड क्वार्टर लास्ट जे क्वार्टर आ क्वार्टर रां दा पर्यन्त मायाको सेकेंड जे प्रॉब्लम अज जागा नगजाखा जे एडिसि जे समस्त सेंट्रल स्पन्सर जे स्कीम एवं राज्य सरकारनि जे समस्त विभिन्न जे स्कीम दंगो ओ स्कीम एडिशनल प्राय रिया नहै मानो
অথচ এডিসি এলাকায় ইমপ্লিমেন্টিং দङ কোনো সামু বামফ্রন্ট আমল গাকাय সেন্ট্রাল স্পন্সরनि স্কিम स्टेट स्पन्सरनि जे स्किम ओ स्किम रक एडिसी यारो फायो एडिसी तोदरके सामु तांगे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट रुई तेले परे सामु एडिसी उतांका राज्य सरकार उतांका ओजाका सामु तांनानै सुजुग दं किन्तु ताबो सेम गभर्नमेंट सरी कि जे सरकार অথচ সেন্ট্রাল স্পন্সরनि जे समस्त स्किम सामु करे 3 नम्बर गाकाय তিনি सीएम যেটা সামনে কক বরক এডিসি এলাকার বিভিন্ন যে প্রজেক্ট বরক স্নাময়া একই অনেক প্রাইভেট যারা আবহাওয়ায় স্নামনাই বড় রক্তঙ্গ রেজিস্টার্ড অনেকগুলি অথরাইজ করক দङ যারা স্কিম স্নামনাই রক বরক স্নাময়া কই সমস্ত রেডি করে হয় পড়ব বড় ট্রাইবেল হেলথ ডিপার্টমেন্ট রহকা আঙ্কাই প্ল্যানিং সেকশন থাকা আবতাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সগৈ আবো তো কোনো দিন নং আরে মজি মানথুং মজি মানया नों ते रिकमेंडेशन खायै निनि प्लानिंग जे रेजिस्टार्ड रेकर्ड खायै नों रिकमेंडेशन खायै स्टेट गभर्नमेंट पाठनायनि दरकार आबो पाठक जायखिया आबो একই সরকার তঙ্গৈ আরে আবো সে পর্যন্ত ন্যূনতম দায়িত্ব পর্যন্ত যদি গভর্নমেন্ট পালন খাই গাকায় তাইলে পরে আবো তো বালাই খেনা খাকা মানে কক আবনে বিসঙ্গসে তাবো ও জায়গা যে সমস্ত সাবজেক্ট ট্রান্সফার করে রহরই যেমন এগ্রিকালচার হর্টিকালচার ফিশারি বেশ কয়েকটা দপ্তর নিনি সাবজেক্ট ট্রান্সফার গই এডিশনাল রাজাখা আর যা রাং রহমানি তো নিশ্চয়ই ডিপার্টমেন্ট রহনাই কিন্তু আবো তো মার্ক নেনি দরকার স্টেট মানে এডিসি ফিনান্স যদি রহকা अंकाय मार्क अंकाय তাইলে পরে ব খাটো বসে রাং ফাকে ব মনিটরিং খাইনি সুযোগ মাননাই মনিটরিং খাইব সমবম থেকে তাড়াতাড়ি খাইমান কিন্তু বরক না একেবারে কিচ্ছু পনে জানো গিয়া অব পালাই খেয়ে না অন্যায় আর তাই কতগুলি যে সামু যেমন ভিলেজ কমিটি তো 100% খাই এডিসি নি यागसे ভিলেজ অফিস আপনি এডিসি নিছে ভিলেজ নি আর মানে চাবি সামি याग তংনাই এডিসি याग ভিলেজ সেক্রেটারি याग কিন্তু তব খানাকা তিনি থাঙ্গাই ভিলেজ সেক্রেটারি সে মাহাসকিয়া ব্লক বাই আর আরপিএম বরংনা চালগো কিন্তু ফিনান্স কমিশনে রাং বসে ফাঁকিয়া বসে টাঙ্কা এডিসি একেবারে গুণ আক্ষরে সাইমিয়া আরে এডিসি যদি সাইমিয়াকে ভিলেজ কমিটি তাম চলি টঙ্কা ভিলেজ কমিটি তো এডিসি নিছে কিন্তু এডিসি অথরিটি ন একেবারে অন্ধকার তো নয় বড় স্টেট গভর্নমেন্ট সামুহ তাং টঙ্কা এবং ওই যে ফিনান্স কমিশনের যে প্রায় আং যতটুকু সাইমানো প্রায় 300 কোটি কাছাকাছি রাং আপনি বিসঙ্গ 150 পনে 200 কোটি টাকা এডিসিও কারণ এডিসি ভিলেজ কমিটিও ফাই ও রাং বাহিকা খরচ টাকা এডিসি অথরিটি বরংনি ইয়াগ কোনো ধরনের সাইমিয়া অথচ নিয়ম গাঙ্কায় যে এডিসি সিনবর মার্ক খাইন দরকার ফিনান্স কমিশনে এই ব্লক এলাকাও এই সাবজোনাল এলাকাও জোনাল এলাকাও ও ভিলেজ আসেক সিং ফান্ড এলোকেশন খাইকে এবং ও ফান্ড ভাইকে ইউটিলাইজ খাইনাই আর গাইডলাইন রহরে বড় এডিসি মনিটরিং খাইনি এডিসি বনে এক্সিকিউট খাইনাই কিন্তু তাবো গাকায় পুরাপুরি এডিসি সঙ্গ বড় খাইলাই দङ আর তামনাই স্টেট গভর্নমেন্ট ব্লক বাই আর্ট বাই মিলিনো খাইলাই দङ একবারে সম্পূর্ণ 6 শিডিউল যে আইন এবং ভিলেজ কমিটিনি যে আইন ভায়োলেট খাই গভর্নমেন্ট খাই দङ अब কোনো মতে
मानिनानै गया और फाइनेंस कमिशन रां अरे अब तो जनसंख्या इश्यू अनुसारे फायो तमने बागे ओनली 5 कोटी टाका फाइनेंस कमिशन रां एडीसी हेडक्वार्टर सब पायो अथच अब माथा पिछू तमनाय आबुनि पुरो बराद दंगो ओंखाय अब रां एकेबारे माने तमनाय नाय मामासे टाका ना मामा बारो मासे 5 कोटी टाका এবং তাকলে ইয়ারনি তবে তিনি জানুয়ারি 20 তারিখ তাই 2 মাস 10 দিন সে তংসু তাও পর্যন্ত 1 টাকা সেরা হইয়াকো আর গ্রাম পঞ্চায়েতনি যেটা আনটাইড ফান্ড যেটা বামফ্রন্ট আমলো বা পঞ্চায়েত ডেভেলপমেন্ট ফান্ড যেটা বামফ্রন্ট আমলো ত্রিপুরাসানে ইনকা মাথা পিছু 275 টাকা আর নন ত্রিপুরাসানে বাগে ইনকাই মাথা পিছু 225 টাকা না 175 টাকা 175 টাকা আয়ঙ্গ উনকো নিঙ্গাকাই 250 টাকা 250 টাকা মাথায় পিছু আহেকে ভরাত দङ অর্থাৎ প্রায় ত্রিপুরাসা বা নন ত্রিপুরাসানি 75 টাকা মতো পার্থক্য দङ মানে কিন্তু ওরাং 1 টাকা ফয়া তাবো পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে ভিলেজ কমিটিও ফাইয়া হেডকোয়ার্টারও ফাইয়া ओंखाय एडिसिनो पुरापुरी राज्य सरकार तब तमनाय अब थकेव तंगमा कलाइखा दिप्राय खयै अब पञ्चना खैमानि कलायो अब कोनो मते नानी ठीक है एछाड़ा तो जेटा आलोचना फाइका दिनै प्लान फान्ड जे समस्त रां हमाने फरेस्ट डिपार्टमेंट नि 75% रां फरेस्ट इनका अब हेकेनो रिसु दङो एग्रिकालचार नि फरेस्ट नि बा ओइ जे कर्मचारी जे टैक्स उनको माने अब किंतु नियम का बजट अब पूरापूरी रिफ्लेक्टिंग या किंतु बजट नि उनको जे समस्त बय तो माने बजट बयो হয়তো एट ए ग्लान्स अपनी फिगार न रनानि सम्भव गया किंतु बजट बयो तब रिफ्लेक्शन नाइन दरकार नों फरेस्ट डिपार्टमेंट बेसे रां फैया बेसे टैक्स कालेक्शन खा एग्रिकालचार बेसे टैक्स कालेक्शन खा बा निने এই যে বিভিন্ন যে রেভিনিউ যেটা ফাইমানি বা সিনি যারা চাকরি বাকরি খাইনে রকনে যে ইনকাম ট্যাক্স নি পরে যে ট্যাক্স ফাইমানি আবো বসে ফাইয়া अब तो बजट पर रिफ्लेक्शन नहीं दरकार किंतु एडीसी अथॉरिटी एकेबारे साइमिया बरं इच्छा मते मर्जी मते ठोक रांगरी रहका आहे खिए एडीसीओ जे मानथाय जेटा सिनानि दरकार अब उन्नानि दरकार तो माने अब खाजी गया और सबचेয়ে किसे बड़ कखा एकेबारे खुबই गुरुत्वपूर्ण अब कोनो दिन याखो स्टेट गवर्नमेंट जखन बाजेट खायो एडिशन बाकी बसे बराद दंनाय प्री बाजेट दुटा पर्यायंग ऑफिशियल लेवल चीफ सेक्रेटरी नि चेयरमैनशिपे और विभिन्न डिपार्टमेंट नि सेक्रेटरी दंनाय एडिसी नि सिओ दंनाय ओंखाय एडिसी तामो डिमांड तामो दरकार तामनि बाकी बसे रां दरकार अब प्लेस केने आबुनि परे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव प्री बाजेट चीफ मिनिस्टर फिनान्स मिनिस्टार एरपर एडिसी सीएम बरक आसुगै तो शिव संताको संतनाय किंतु मेन बरक पॉलिटिकल एक्जिक्यूटिव आसुगै बोर्ड डिपार्टमेंट बसे रां तामने बागे रां ब जागा कर्मचारी वेतन बातास थाकार आरमखाय डायरेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन बसे रां दरकार प्लानिंग बसे रां दरकार बा डेभलपमेंट बसे रां दरकार समस्त किछु आरो प्लेस खायै प्लान बाजेट खाइमानि परेसे बाजेट थांगा आफुनो आक्टा नमानिक साइमानो एडिसिनो बसे रां बराद खाइनानि दरकार बसे खाइ माने मान एडिसि साइमानो सेई रकम भाबे एडिसि बाजेट खाइ बरा प्लेस खाइने किन्तु ताबुं गाकाय एडिसिनो एकेबारे नंजाकिया ऑफिसार पर्यायबो प्री प्लान बाजेट उनफोर नंजाकिया
political executive CM nabo কোনো দিনও ফাংশন নংজায়াখো এই 5 বছর চলি তো মানে CM কোনো দিনে প্রি বাজেট মাসমা অংশগ্রহণ চমা খায়াখো अंका बा एडीसी तमंग तो बाके और बाजार तो माने तो आरो कक साने नि जागा डिमांड खने जागा आरो सनों थानाय न राइट करिं काकाय अब तो बाहायकें नाय बाम फ्रंट एत दिन तंखा अब हाई घटना कुनि दिन याखो আর তাই কেসা অত্যন্ত দুর্ভাগ্য আরে এডিসি তো রাজ্য সরকারের বিসঙ্গন তো अंका एडीसी রাজ্য সরকার প্ল্যান ফান্ড রাং রহর ট্রান্সফার ফান্ড বা বিভিন্ন ফান্ড রাং রহর रां रहा हंकाय ताइपुरा ओ काजकर्म खाने थांतेने तामो प्रॉब्लम अब तो निश्चय मंत्री सभा विशेष के चीफ मिनिस्टर एडीसी हेडक्वार्टर फाई से इजे बिने मॉनिटरिंग खाने रिव्यू खाने दरकार खाना का तिनी सीएम साका दुई बार चिठी रोका चीफ मिनिस्टर न वाइसने बाई फायाको एबं ई 5 বছর वाइसने बाई फैनो कोनो चीफ मिनिस्टर थांगे आरो टोटल ते रिव्यू मीटिंग खाइमाने मारि करे अथच बामफ्रो नामल मानिक सरकार नामल বছর 2 বার তো जासके पयनो कोनो বছর का 3 বার पर्यंत रिव्यू उंगो एरा किने आकिनो आबो जुदि यांका राज्य सरकार एडीसी मिलले जे बाहाके सामं तांनायबा बो जागानि सामं तांखिनि प्रॉब्लेम राज्य सरकार साइमानानि दरकार এবং एडीसी बो राज्य सरकार नजरत लांनानै একটা সুযোগ তো রিভিউ মিটিং হচ্ছে ओंखाय এই রিভিউ মিটিং से करे ओंखाय आबोने बागे एडीसी नि जे नांगमानि जे समस्या बो साइमि आं तखा अब बालाय खेना ताबो प्रॉब्लेम এবং এই যে বাজেট রাজ্য সরকারের ইচ্ছা মতো খুশি মতো রাংরে হকা আদার যে সেন্ট্রাল স্পন্সর স্টেট স্পন্সর যে সমস্ত স্কিম তো মাবন বড়াইয়া अब अंखा बर प्रॉब्लम और ताकि कैसा प्रॉब्लम ने कोक दिन कासे फेंके बेस के तबो इजे जी रामजी माने फले रागा अरे एडिसो जतो राबार बागान माने पोस्ट कालबार माने स्लैब कालबार माने ब्रिज सोलिंग माने बा आईसीडीएस मेंटेनेंस तक आनो बखै अनेक कास रागा थेके खाइमानो बा रागा थेके खाजाका 92,000 नि ऊपर सुदे एडिसि सिमी राबार काय रेखा आबने बिसिंग प्राय 75% का रागा बाय ओंखाय दिने 90:10 ओंखाय 10% रां एडीसी बियार खाइनो मानो 100 कोटी 10 कोटी टाका रां एडीसी रेनाय 100 कोटी टाकानि नों सामं खाइदि कोनो प्रॉब्लेम गया ओंखा ताबो ओंखाय 60:40 ओंखाय जे एडीसी पेंशन रां सरि मांगराया एकटा डेवलपमेंट सामं तांमैया बो बाके 40% रां जगार खाइए एडीसी लाकानि डेवलपमेंट खानि बैरागानि पितिते ओंखाय फाइनाय दिनो एडीसी प्रशासननि सामं हुमं ताइबो बिसि जेरा अवस्था खालायनाय এবং अब ভয়ঙ্কর নাই একেবারে সামং हुमं एडीसी नि ताइबो मारात्मक बन्द होनाय काजे এই রকম অবস্থা নানি কগিয়া राज्य सरकार रियेलि न तिनि नेते टकटाक साइमानो ठीक আছে যে রাং পয়সা ফাইমানে ঠিক মতো কোনো খাটে খরচ টরচ ঠিক মতো ইয়াপানে ঠিক अब পলিটিক্যাল সাবজেক্ট আবার আজকে তিনি দিশা নায়া কিন্তু যেটা আংনানি দরকার আরে जों राजनीति दल मत जांजा मत बातंगि मानो कइतंमोन किन्तु नियम तो ऑफिशियल नियम तो ठीक ठाक मतो चलिनो नाङा ना किन्तु ऑफिशियल नियम पुतो तब ठीक ठाक मतो चलियां दरकार फाइनाय दिनो एडीसी ताइबो बेसि बीजेपी नि এই ক্যারেক্টার যদি পরিবর্তন গিয়া ফাইনাই দিনো এডিসি প্রশাসনের ক্ষেত্রে যা ফাইনে যে ফাইনে এডিসি হয়তো বিনি পক্ষে সামনে খুব কঠিন নাই তবে অবশ্য ঠিক লড়াইখিনো দাবি আদায় মা খাইনাই বিজেপি তো অবহাইকে বড় গভর্নমেন্ট তো অবহাইকে তো চালকি মাংলা খাইনাও ঠিক গিয়া বড় খরাং পিসা নামে ককা আর তাই কতগুলো যে বিষয় তো মানে আবার গাকে তো एडीसी नि एम्पावरमेंट বিষয় রক আলোচনা হাঙ্খা তারপরে एडीसी नि ফান্ড এই যে ডাইরেক্ট ফান্ড টান সম্পর্কে অর্থাৎ 280 275 দ্বারা বাহাকে লাগু খাইমান মেঘালয় বাহাকে এই যে খাসি গারো ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল স্টেট গভর্নমেন্ট ইয়াগো রাং ফাইমো পড়ব যদি স্টেট গভর্নমেন্ট যদি উইদিন 15 days সিমসিং রিয়াকাই 6% পেনাল্টি খাইয়ে रां रेनानि जे नियम कानुन जाटां तो माने
এই ধরনের অনেকগুলো বিষয় মত বিনিময় ওंखा যাই হোক তিনি এডিসি হেডকোয়ার্টারে থাঙ্गै মোটামুটিভাবে এডিসি প্রশাসনিক কাজকর্ম এবং এডিসিनो बाहाय खायै আইনগতভাবে বরকনো বাহাইকে ডিপ্রাইভ খাইতন এবং আইন বেআইনিভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেটা হস্তক্ষেপ ডিপ্রাইভ আবার খাইমানি মারি তিনি নুকজাখা খোলা মনে না আলাপ আলোচনা আंखा যাই হোক মানে দিনও আলোচনা আंतों রাজনীতি তো তঙ্গে রাজনীতি জায়গা কিন্তু আইন নিয়ম কানুন তো ব্যাপারটা মাইনে দরকার কিন্তু স্টেট গভর্নমেন্ট আবো মানিয়ে দরকার আর বালাই দুঃখজনক ঘটনা আंखा ত্রিপুরা মধ্যে দুইজন মন্ত্রী তঙ্গ বরফ নিশ্চিত এসে তাদেরকে খাইনি দরকার না আंखा খাইও বরফ তাদেরকে খাইতেও এই ধরনের অবস্থা তো চলি মইনিয়া আপনার তিনি মোটামুটি কগলাম ছড়াই মানে